اج اصل اتنا سملوٹھا موڑ آیا. اج اتنا جی دعا کیسے ہیں جی. اتنا اج کھلی رہا نواں ٹینٹ سروس جس کا نام ہے جی عالم شور ماواں جی ٹینٹ سروس. چاہ بننی پی ہے دیسی چاہ کشمیری چاہ؟ کشمیری چاہ کشمیری. یا پروردگار انہوں نے ٹینٹ سروس کا جو کام شروع کیا ہے، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر اور برکتیں عطا فرما. کوشش یہ کرنا پیا کہ اچھے تو اچھا کام دیاں تو ایک اپنی عزت بنائے تو جڑے تساں بھੈਣ بھرا ہو انہیں کی اچھا کھانا لبا ہے، اچھا معیار لبا. جی ہمارے دوستو السلام علیکم. ان کا نام ساری ٹھیک ٹھاک سو خوش باش اللہ تعالیٰ نہیں تو امان جو سو. میں راشد بھی تکیر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج راشد شبیر. آج سانی خدمت جا پھر آج رہے کہ نئی ویڈیو گھنٹہ تھا اس ویلے جا میں موجود ہوں جی. اور اگر سو تکو ہے سارا اپنا گاؤں اور سارا بازار کے رہا جی سارا سملوٹھا موڑ سارا تکو ہے رونقاں ماشاء اللہ کسا لگیاں جی. تو اس ویلے جب میں کھلتا ہوں جی اور سملوٹھا چوک ہی کھلتا ہوں. ادھر جی روڈ جانی نا جی سیاح جانی ہے. ادھر جانا ہوا تو سملوٹھا جی سکنے ادھر سا پچر ہوا ہے. ایک کنڈوڑ والی سائڈ ادھر سا ڈڈیال والی سائڈ جی سکنے ہو. تو موسم جہاں ہے جو اج انتہائی خوبصورت ہے. سو تک اج اپنے میٹھے میٹھے جھاڑ چلے تو بارش بھی گیا ہوئی ہے. تو موسم جہاں ہے جو انتہائی ٹھنڈا ہوئی گیا. تو کچھ لوگوں اج جرسیاں بھی لائیاں تو نہیں جرسی لبھی کونی ہے کہ جرسی کتنا پی ہے ذرا وہ لونی پیسی ہے تو پھر جرسی لگسی ہے. تو اس وجہ سے میں اج لائی ہاں چھڈے والی ٹوپی تاکہ جی بارش لگا اور اس چھڈیا بھی لگا اور کوئی لگا نہیں. اج اصل اتنا سملوٹھا موڑ آیا. اج اتنا جی دعا کیسے ہیں جی. اتنا اج کھلی رہا نواں ٹینٹ سروس جس کا نام ہے جی عالم شور ماواں جی ٹینٹ سروس. یعنی کہ ٹینٹ سروس کی کھلتی ہے تو اس کی اوپننگ ہے اس میں دعا شامل ہوتا ہے. باقی ٹینٹ کی جگہ جی ایسا ہی نظر رکھنا سی ہے گیٹ. ایک گیٹ کھولو تو اتوں اندر سا چلے جاؤ تو سامنے جو سی چیز نظر سی اور ٹینٹ سی دوسرا سا راستہ جا جانا جی. اور تو اتوں سروس اسٹیشن اتوں سا ہوا جی عوام جی رہی ہے انہیں پیچھے سا لگے جاؤ تو ڈائریکٹلی تو پہنچی جا سو کہ تکنے سوا عوام شام جی رہی ہے جی دوائی شامل ہونے واسطے. باقی سائیں ٹنڈ گرنے سیدھے اتنے اگے چلے جانے ہیں جی سیدھا اساں پہنچ جاساں ٹینٹ سروس بچی تھا اور دعا. باقی اساں تک عوام شام آئی رہی ہے جی اس دوائی شامل ہونے سے. اور پار سیٹنگ آئی ہوئی ہے تو یہاں جگہ شگہ بنائی ہے جتنا کھانا پینا کر سن دیگاں شگاں چار سن چولہے چولہے انہیں بنائے دیگاں سے. تو دیگ چڑھی ہے نیچے اس نے اگ شگ بلی ہے. اس دیگا پتہ کوئی نہیں چلی رہا کہ ہے کیا سالن پکی رہی ہے یا چاہ پکی رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی کیا حال ہے؟ ٹھاک اللہ شکر. کیا نام ہے؟ باسم. کیا جا سوں سیاہ سوں کیا کری رہے ہے؟ چاہ بننی بھی چاہ بننی پی ہے دیسی چاہ کشمیری چاہ؟ کشمیری چاہ کشمیری. ماشاء اللہ تکنی تو بہت ہی خوبصورت ہے. پینے کی اس طرح نہیں اسی ہے انشاءاللہ کہڑی کہڑی چیزیں اسی بنے ہوئے ہیں. انہیں ڈش آئٹماں پینیاں سونے لونگ پینے بدیانے پھل چاہ پتی ہے چاہ نہیں پتی ہونی وہ سونف یہ چیزاں پینیاں دودھ یا تو باقی جی عوام آئی ہے تو اسی کی پسند اسی ہے چاہ انشاءاللہ پسند اچھی. تو دیواڑی بھی ایسی ہے کئی باری بھی اچھی کہ کشمیری چاہ پینی ہے. کشمیری چاہ پینی ہے. کوئی آرڈر وغیرہ بندہ کرا تو لپسی ہے یا ویسے بھی لبھی جایا کرسی ہے؟ آرڈر پر ہونی ساری صحیح ہوئی گیا جی. تو اتنے کہڑے کہڑے آرڈر سو کر سکتے ہیں؟ آرڈر کر سکتے کہڑے کہڑے آرڈر؟ شادی نے ہتما نے مہندی کوئی ہوگا پارٹی وہ بھی کہہ سکتے ہو. کوئی سکول کوئی فنکشن ہوگا وہ بھی کہہ سکتے ہو. جو ہر طرح کا فنکشن ٹھیک ہے جی. تو ہوں کتنی دیر ہے اور چاہ کی؟ بس ساری بس وال اچھا ہے کہ کوئی چاہ پلاساں ٹیسٹ چیک کرے اس نا بایا چاہ کی جائے. دعا واسطے انہوں نے چیزاں آئی گئی ہیں سموسے اس بعد مٹھائی جس کی دعا ہونی ہے اکثر تکنے اس پر میٹھا پکا ہونا ہے رس گلے گلاب جامن برفی سموسے باقی اور بھی سموسے اور مٹھائی وغیرہ آئی رہی ہے. باقی عوام علاقہ بھی اس ویلے کٹھی ہوئی چکی ہے جی جتنی تھا ایسی ہے خیری اور سملوٹھا موڑ نے. تحفظ صاحب بھی آئی گئے انہوں نے دعا شعا اسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. یا پروردگار جو درود پاک پڑھے گا، سورۃ فاتحہ شریف پڑھی گئی، سورۃ اخلاص شریف پڑھی گئی، جو حاضری پیش کی گئی، دیگر ذکر و اذکار کیا گیا، یا اللہ پاک تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آمین. یا پروردگار سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات جتنے بھی ایمان کے آلے سے فوت شدہ ہیں، یا اللہ پاک سب کی روحوں کو بھی ثواب پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آمین. یا اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ آمین. یا پروردگار خاصتاً خاص بالخصوص یا اللہ پاک جس نیک مقصد کے لیے، جس نیک ارادے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ پاک تو دلوں کے ارادے کو جاننے والا ہے، اس کو اپنی بارگاہ کے بے نیاز میں قبول اور منظور فرما کر، یا پروردگار انہوں نے ٹرین سروس کا جو کام شروع کیا ہے، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر اور برکتیں عطا فرما۔ آمین. یا پروردگار آنے والی تمام تر رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں یا اللہ پاک دور فرما، آمین. آسانیاں عطا فرما۔ آمین. یا پروردگار اپنی مدد شامل حال فرما، آمین. یا اللہ پاک اپنی مدد شامل حال فرما، آمین. یا اللہ پاک اپنی مدد شامل حال فرما۔ آمین. یا اللہ پاک یہاں پر کام کرنے والوں کی بھی خیر و عافیت عطا فرما۔ آمین. یا اللہ پاک پھر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما، آمین. حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين آمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین. فائنل باشوا ہوئی گی جی، وہ مٹھائی اور سموسے وغیرہ جو ہیں جو عوام علاقہ کی تقسیم کیتے جاتے ہیں، عوام بڑے دوروں دوروں آئی ہے اتنے مٹھائیاں کھانے واسطے اور سموسے کھانے واسطے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے؟ اور سنو ٹرین سروس کھلائی وڑیا نے تھے خدمت کرنے واسطے چلو کہنے سے اتنا ضرورت سی ہے ضرورت اس علاقے کی ویسے ضرورت تو چلو نیڑے سا اپنی مارکیٹ جی کی نہیں آئے ہاں یہ بچارے چلو ٹھیک ہوئی کہ دو والا اور امن باقی ایسا لگا سو جو عوام علاقہ ہونا مٹھائی اور سموسے وغیرہ کھائی رہا اس ویلے سارے نال موجود ہے ماوا اور ذرا نا شاہ اپنا سارا ہی پسند ہے۔ نا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام جناب، کیا حال ٹھیک ہو؟ بسم اللہ ٹھیک ٹھاک سب سے پہلو تو ماوا اپنا تعارف کروا ہے جناب ماوا ضمیر نام ماڑا تو پار جبرا کو ساتھی کارے ماڑے تو زندگی ماڑی تھا 87 چ آیا سا 1987 زندگی ماڑی تھا گزری گئی نہیں
ਠੀਕ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਲੈਣੀ ਚ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ जी जी मैं पहले मसूद नाल लस्सा कम करना रहा दो गठिया कम करने ने बाद ही फिर मैं तहदीन नए ने मुड़े बनाया था ठीक है उत्था सारा कुछ आप ही मैं किया और चस्का जिसकी होटल है रवायत टेंट सर्विस जी वो अपने सारी हर चीज़ आप की थी ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ जी ਪਾਰਟਨਰ ना हमारे नाल पार्टनर है इमरान नाया मानी जी। माशाल्लाह अपना है कि इलाके ने एक दूसरे की इज्जत करने बस बंदा अच्छा है असाने एक दो गठियों बई ते निज़ाम अपना चला नाल जी आ देख इमरान नाया ता उल्फिना ना मानी जी ता असा एक रिश्ता साड़ा बड़ा करीबी जा मावे बनेला ठीक है ता इस तरह तक जुड़े अल्लाह ने ज़ात इस तरह तक साढ़े की जोड़ रखा है तो कोई सच साढ़े आप चाकी ना वै जे खुश भी ना रहे खुश भी ना टिके रहो अल्लाह खैर करे, मतलब अल्लाह सब खैर करे। दोए मिली ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ मिली ता अल्लाह रकमान अली की इज्जत नाल काम करता अच्छा काम करता ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ करने ਦੇ जिन्ना इसने तो पहले नहीं करने नवे ता बस इन्ने की तकदीरा च आया ता अच्छी माड़े गिलावा लगे मतलब ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਸੋ ਹੈ जी जी ਸਾਇੰਸ ਸਪਲਾਈ ਚ ਦੱਸ जी जी बिल्कुल ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਦੀ आमीन आमीन जी बड़ी मेहरबानी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚੀ ਤੇ ਥਾ ਸਮਲੋਠਾ ਮੋੜ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ मैं जनाब एक किता इस इलाके च टेंट सर्विस कोई नहीं है ਜੀ तो मैं 2 साल पहले ये चाहना था जी इत्था वै ठीक है तो मैं कुदरती ये निज़ाम हो गया मैं आ चलो इत्था बना टेंट तो ये लोग यानी कि इन कम्मा तो थोड़ा जा महरूम से तो मैं चलो मैं एक नाल इत्था माड़ी भी जरूरत है तो इन्होंने की जरूरत है तो कोशिश ये करना पिया अच्छे तो अच्छा काम दियाँ तो एक अपनी भी इज्जत बढ़ाए तो जेह्ड़े तुसां भैन भ्रा हो इन्हें की अच्छा खाना लब्भै अच्छा म्यार लब्भै ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸੋ ਹੈ जी बेहतरीन तो ਕਿਹੜਾ बेहतरीन ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟਸ ਪੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਨੇ जी मैं कोई तो दसने मिसाल है तो एक शादी ना फंक्शन हो गया खत्म दुआ होगी वो मैं हाज़र हाँ उसमें तो बाद ही तुसा सलगिरह करनी वो भी आटा मसा करने पूरा सलगिरह तुसा एक दसना चाहते हो कम करना सलगिरह बनाने चाहते हो पूरा देते हैं और कोई तुसा स्कूल है जो फंक्शन है और उसमें तो बाद में की एक और एक गल है ये मानो कोई एरिया इतना सोहना है ਜੀ तुसा इतना कमांड कोई पार्टी रखना चाहते हो 200-400 बंदे नहीं वो भी मैं इतना बड़ी बेहतरीन Arrange कर सिस्टम सकना। अरेंज करी सकना और खूबसूरत बनी सकनी एक म्यार दे सकना ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੋ ਹੈ खाने की कोई भी जड़ी वैरायटी है ना मसाला हर किस्म नहीं और टेंट जड़ा हाल देना मैं वो दे ही सकना कोई टेंशन नहीं ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਚੀ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਆ ਇਹ ਕਲਰ ਖਾਣਾ ਨਮਕੀਨ ਆ ਮਿੱਠਾ ਆ ਨਮਕੀਨ ਆ ਮਿੱਠਾ ਨਮਕੀਨ ਆ ਜੀ ਸਮੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕੀਨ ਹੀ ਉਸੀ ਆ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੋ ਦਾਣੇ ਮਿਠਾਈ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਖਾਈ ਗਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਗਈ ਹੈ हेलो ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਸਮੋਸਾ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਨ ਪਿਆ ਐਸੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਇਆ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆਸਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਖਾਣੇ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਕੰਡ ਦੇਤ ਹੈ ਅੱਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮਿਠਾਈ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕੋਲ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਆ ਜਸ ਹੋਏ ਫਰੈਸ਼ ਬੇਗ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਬੇਗ ਵੀ ਬਣਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੋਸੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬਈ ਤੱਕ ਖਾਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਣੇ ਆ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਆ ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਇਲਾਕਾ ਮਠਿਆਈ ਖਾਈ ਰਹੀ ਆ ਸਮੋਸੇ ਖਾਈ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर चाह बननी है उन्हें जही रहे आवाम इलाके चाह शाह दे रहे कुछ बंद कल चीक नहीं से उन्होंने गए आवाम की दे रही चाह माड़ी चाह जी आया कुर्सी पे इसी भी टेस्ट कर सकते कश्मीरी चाह नहीं बाड़ी आई जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है कश्मीरी चाह पापा और भी आए कश्मीरी चाह पीने पे स्वाद आया कुत्थू आए हुए चाह पीने वास्ते घरों करी जाओ खैरी बाला सो इंग्लैंड सो पुराने हो गए तो बाकी अदा पापा सारे नाल मौजूद है जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो अल्लाह का शुक्र क्या नाम हमारे प्रोग्राम नुमान नज़ीर के जास हूँ मैं रवास
रवाज से था वो कश्मीरी चाय पीने से जी जी तेरे गए Special। पापा इमरान सुने भैया था नहीं जी बड़ा भाइया हमारा तो फिर सो भी मुबारक बननी है ना खैर मुबारक जनाब तो चाय टेस्ट की है अपने टंटानी जी जी चेक कीजिए माशाल्लाह सही है अच्छी चुस्की की नोए सादा नहीं ना चुस्की की तब है अच्छी है जी माशाल्लाह पापे रंग पसंद आई है तो भी पसंद आई है ज़रा ऐसा तो वैरायटी देने ना समझिए अवाम की तई अवाम इतना ऐसी है तो और इन्हों की आर्डर लगा दी ये खाई भी तो इस वेले आई गए जी बाहर मठे भी खाधी तो समोसे भी खाते तो उस बाद कश्मीरी चाय भी पीती माशाल्लाह बड़ा स्वाद आया देखो जना पी रहा कश्मीरी चाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जी क्या हाल है अल्लाह का शुक्र क्या बनी चाह चाय सौ पीती है सौ बसो क्या पानी तुसा नहीं पीती जी मैं कौन पीती स्वाद ही देनी भी जी स्वाद देनी हाँ चुस्की की नोना इसकी किंदी ना जी फिर की नोना लम्मी की नहीं है स्वाद देनी जी क्या पानी बानी ये सर्दी ना माहौल है ते उन लोग कोठियां लइयां वा तक की ना भाई होना की बाकी बर्फ पैनी भी जी ते वो भाई और दंद कड्डे ने साढ़े को निकलते सारे को निकते जी वो तो कोना भाई और दंद ना ये को सामने दिसना में तो सामने को निकलते जा भाई और दंद भजी गए ते भाई होना को समोसा नहीं खाना यार समझ जी है क्या बंदे में 100 दे दो ना आपने दे दो ना असा आर्डर दिता उन्होंने ना खाना समोसा तो निके दंद लगने निके बड़े दंद लग सन नकली लवाई होता ना जी तो इधर क्या है बने हुए बर्फ पे भी है माहौल है ना जी बर्फ है कि वाले ज़्यादा सर्दी है ते आज बड़ी सर्दी है ते क्या करने पे चाय पी रहे हो चाह पी रहे हैं साला जी सर्दी ना माहौल है ना। असा जर्सियां कोई लइयां तुसाने मोटी साल है जी खल खल हां कल हाँ चमड़ा जिसे यहाँ ते एक कमज़ोर जाना है इधर इधर हां इस वजह से और सुनाओ क्या सुनना फोन करता तो फिर आने और सुनाओ कॉल पे तो सुना यार दूर थोड़ा जिला हाँ थोड़ा दूर लगे जरा कि निका ज़्यादा ज़रा सुनना नहीं है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी ठीक हो मामा से ठीक है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो ठीक हो ना अल्लाह का शुक्र क्या नया नाम हमारा मनीर है तो यासर साहब और क्लास वाले हो सही है यार कदू आए हुए मास्टर और जड़ा साढ़े उस्ताद थे कदू आए हो 2 हफ्ते हो गए 2 हफ्ते हो गए या तो तुम आए हो नाल बारिश भी नहीं आई हुआ बारिश ज़्यादा चंगा मौसम तो ठीक है तो बाकी आज था खुले टेंट सरोस नवा इफ्तिताह होया ना इधर क्या बने इससे बारे ये चंगी गल है इतना जड़ा ना जरूरत ऐसी है जरूरत है आपने बने हो ऐसा फायदा चलो कि नवी वैरायटी लभी है क्या सही जवाब बना खालमाबाद भी है चलो घड़ा कोल हो गया सिस्टम इतना कोल यार बंदे ने आप जो चीज़ जरूरत है तो डायरेक्ट साफ होता है सही मिलती है कार बाकी आज वीडियो लम्मी है जी सारे पापा भी इंग्लैंडू आए 2 हफ्ते तो हो गए नहीं तो बाकी मारे 2 हफ्ते की रहने होता माड़ी तो यासर साहब और इस्लाम का दे ओड़े पूछी पाड़ी ओड़े यासर साहब को जो सलाम जैसा मारे सुना भी दसी तो वीडियो वाले को लगना ठीक है जी सब के नए इजाजत सारी खिदमत इस तरह नई नई वीडियो के हाजिर होने तब तक दसो इजाजत ईमान अल्लाह